क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर जब इंसान अपने आप को ही फरामोश कर बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा। लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। जर जन जमीन जिसने रिश्तों को पामाल करके रख दिया। खून बहाकर लोग रोज़े क़यामत किस तरह अल्लाह के पास पेश होंगे। इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और यकीन करो, इस वक़्वे को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम नहायत ही खौफनाक होता है। कि जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। ज़िया, कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 127। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपनी कीमती अशिया से, जिसमें शामिल हैं ज्वेलरी, लैपटॉप और ख़ास तौर पर सेलुलर फोन। ये वारदातें हुई 345। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर-ए-आम पर उभरने वाले केसेस हैं 19। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में पेश आने वाले मामला पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 9811। आपने देखा, सिटीज़न पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हुई, और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे, तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के तकरीबन प्रोग्रामों में हम आपको दिखाते हैं वो मराहिल कि जो आगे बढ़कर इंसानों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।
اللہ کی مخلوق پر ظلم استبداد کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کو ہم منظر عام پر لاتے ہیں تاکہ معصوم انسانوں سے چوری چکاری لوٹ کھسوٹ چھینا جھپٹی کرنے والے آشکار ہو سکیں۔ الحمدللہ کہ ملزمان جرائم پیش عناصر گرفتار بھی ہوتے ہیں اور عدالت کے کٹہرے تک بھی پہنچائے جاتے ہیں، اور یقیناً اسی طرح دھیرے دھیرے حق و انصاف کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے جائیداد کی خاطر خون بہا کر لوگ روز قیامت کس طرح اللہ کے پاس پیش ہوں گے اور کس طرح حساب دیں گے اور کس طریقے سے اس خون کی معافی ہوگی۔ لوگ کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسی داستان جرم، ایک ایسی دلدوز حقیقت جو گزشتہ دنوں آشکار ہوئی حافظ آباد کے علاقے میں۔ 30 جون 2024 پولیس اسٹیشن سٹی حافظ آباد کی حدود، FIR نمبر 1242/24، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 302 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ حافظ آباد میں گزرتی شب کا ایک منظر، دونوں بھائی ایک دوسرے سے ہمیشہ بہت محبت سے ملتے ہیں، مگر یہ تو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ناظرین، انتہائی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رشتے چاہے کتنے ہی قریب کے کیوں نہ ہوں، ان میں جھوٹ، مکر و فریب کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان رشتوں کا قائم رہنا فضول ہی نہیں بلکہ بیکار ہے۔ انسانوں کو ان راہوں پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے کہ جو محبتوں اور چاہتوں سے لبریز ہوں، جو رشتوں کی اہمیت کو جانتے ہوں۔ مگر کیا کریں، اس دنیا کا جب سے آغاز ہوا ہے انسان کے ساتھ مسائل و پریشانیاں اپنے پر پھیلائے جا رہی ہیں۔ یہاں کچھ ایسے ہی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پلنگ پر لیٹا ہوا یہ شخص سعودی عرب میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے، وہ بھی اپنے بھائی کی بابت۔ کریں جو جتنے پیسے مجھ سے مانگیں گے ہم دیں گے ضرور، ہم سے بشک کو ضامن لے لیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا سوتیلا بھائی کہیں بابا کی زمین پر قبضہ نہ کر لے، مجھے یہ بہت ملال ہے، وہ سب کچھ ہتھیا لے اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو بلواؤ، مہربانی۔ گھر کی زمین صرف اور صرف میری ہوگی، اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، یہ میرا واضح پیغام ہے۔ دوسری جانب سے شاید کہا گیا کہ کام ہو جائے گا، جو میرا حصہ بنتا ہے وہ پہلے مجھے مل جانا چاہیے۔ ناظرین، یہاں یہ تمام تر گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس شخص کے دوسرے بھائی نے کبھی زمین جائیداد کا آج تک کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں۔ مگر شک و شبہات، اندیشے اور وسوسے اکثر انسانوں کو یوں ہی بربادیوں سے ہم آہنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ٹیلی فون کال پر بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ میں دن کی روشنی میں اپنے بھائی کی شناخت کرا دوں گا۔ اس جاہل کمبخت ناسمجھ انسان کی سوچ کا ذرا اندازہ تو کیجئے کہ اپنے بھائی کو شناخت کروا رہا ہے قتل کر دینے کی خاطر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جبکہ اس بیچارے بھائی نے کبھی کوئی بدتمیزی، بد کلامی تک نہ کی ہوگی اس سے۔ اے پروردگار عالم، عقل سلیم عطا فرمائے سے لوگوں کو۔ اس پلاننگ کا اگلا مرحلہ آ گیا۔
یعنی موٹر سائیکل پر 2 افراد آئے. انہوں نے فون کے ناطے سعودی عرب میں موجود اپنے دوست سے اس شخص کی بات کروائی. اور اگلی صبح دن کی روشنی میں آنے کا کہہ کر واپس لوٹ گئے. حافظ آباد کے علاقے میں گاؤں دیہاتوں کی سازشوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نیا روپ اپنا لیا ہے. ناظرین، زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر بھائی بھائی کا جانی دشمن بن گیا. آخر کیوں؟ آپ سوچئے تو صحیح کہ زمین کے یہ ٹکڑے کیا آج تک اس کائنات میں کوئی شخص اپنے ہمراہ لے گیا ہے یا لے جا سکا ہے؟ زر و زمین، جائیداد، دولت، امارات، سب کچھ اسی زمین پر رہیں گی اور ہر ایک زمین کے اندر چلا جاتا رہے گا. اس کے باوجود سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اتنی ہرس اور لالچ آخر انسان میں کیوں سمائی ہوئی ہے. بس اس کے دماغ میں اپنے بھائی کو زمین کے درمیان سے ہٹا دینے کی جستجو چل رہی تھی. ایک روز دن کی روشنی میں سب کچھ بالکل ایسا ہی ہوا. دو موٹر سائیکل سوار گھر کے قریب آ کر یوں ہی رک گئے. اور یہ کم عقل ناہنجار بھائی اپنے ہی بھائی کی شناخت کروا رہا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ میرا بھائی. اسے راستے سے ہٹانا ہے. واہ رے دنیا، واہ رے زمانے، کیا وقت آ گیا ہے. اسی طرح باقاعدہ طور پر ریکی کر کے دونوں افراد یہاں سے روانہ ہو گئے. اور آخرکار وہ گھڑی آ پہنچی جس کی تیاریاں ہفتوں سے جاری تھیں. یہ موٹر سائیکل سوار رات کی اس تاریکی میں یہاں آ پہنچے. اور اس کے بعد یہاں سب کچھ ایسا ہی ہوا. آگے کروانا گھر میں جیسے اچانک ہی ایک قیامت برپا ہو گئی. لمحوں میں یہ سب کچھ گزر گیا.
اس کے ساتھ ہی علاقے میں موجود افراد اس افتادہ پر یہاں یکجا ہونے لگے۔ سر ونفائی والے سر اس طرح کھیلوں کے سامان پر ایک قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جلدی مہربانی کرے فورس بھیجیں، 2 آدمی ہیں وہ قتل کر گئے ہیں۔ کھیلوں کی یہ پنڈ سامان پورا مین سڑک جو 3 لوگ تھے، 2 لوگ تھے، جلدی علاقہ پولیس بھی اطلاع کے ملتے ہی موقع کی جانب آ پہنچی۔ حیرانیوں اور پریشانیوں میں ہر ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا دشمنی تھی اس گھرانے سے کسی کو؟ ناظرین، وجہ قتل دریافت کی جا رہی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ قتل ہوا، مگر کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ مل پایا۔ تفتیش کے نئے نئے پہلوؤں کو تلاش کیا جاتا رہا۔ ان تمام مراحل، تمام تحقیق و جستجو کے باوجود کوئی بات منظر عام پر نہ آ پائی۔ ہیلو، اچھا کیڑی جگہ تے؟ اچھا اشرف کھیلو کی ساون پورا کنی دیر پہلے؟ اچھا اچھا، آپ ایسا کریں کہ وہاں پی ایف ایس سی کو ایک تو فوراً بلائیں اور کرائم سین کو بلائیں اور موقع کو تفصیلاً آپ نے چیک کرنا ہے۔ میں آئی ٹی والا بھجوا رہا ہوں، وہاں سے جیو فینسنگ کریں اور نزدیک کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کو بھی اگر ہیں اویلیبل ہیں، دیہاتی علاقہ شاید نہ ہوں لیکن ہم نے کوئی بھی وہ چیز چھوڑنی نہیں ہے، ہر حوالے سے آگے جا کے بھی چیک کرنا پڑے تو وہ بھی ضرور چیک کرنا ہے۔ آخر کار تمام تر قانونی کاروائیاں مکمل کر لینے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کی خاطر اسپتال منتقلی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا اور بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آباد کے علاقے میں سرزد ہونے والا ایک جرم کا ایسا واقعہ کہ جس میں اپنوں ہی نے اپنوں ہی کی زندگی کو تاراج کروا دیا۔
नाजरीन, कत्ल का ये अंदोहनाक वाकया पूरे घराने के लिए आहों और आंसुओं का सबब बन गया। हाँ जी जवेद साहब। सर ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਨ ਛੱਤਾਂ ਸਨ ਸਰ कोई चीज़ मिले है ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ किधर को इधर कानून के एहलकार भी तमाम तर टेक्निकल मराहिल से गुजर रहे थे। क्यों जी? सर देखें सर बड़ा अच्छी तरह सर्च किया है सर अच्छा, आपने पोल काम वगैरह चेक किया है? सर सब कुछ चेक किया है, सीआरओ चेक किया है। जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये उन मनाजिल को तय करना चाहते थे जहां से कत्ल का आगाज हुआ, और आखिरकार एक ऐसी राह का तयन हो गया जिन राहों पर चलते हुए ये क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड तक जा पहुंचे। टीम को रेडी करें, गाड़ियां निकालने चलें। चल मैं एक बात ख़ास तौर पे आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस केस में हाफिज़ाबाद पुलिस के सदर सर्कल और CIA पुलिस ने दिन रात एक मेहनत की और इस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। गांव के कई अफराद यहाँ इसी तरह मौजूद अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक ही बिल्कुल इसी तरह कानून के एहलकार यहां आ धमके। कुछ मालूमात ली जाती नहीं और इसके बाद मतलूब मुल्ज़िमान की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। इस मकाम से दो अफराद को कानून के एहलकारों ने शक की बुनियाद पर अपनी तहवील में ले लिया। नाजरीन, गिरफ्तार अफराद ने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया कि हमें कत्ल करने के लिए इसके भाई ने कहा था और रकम भी दी थी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं।
कि दूसरे भाई को भाई के कत्ल के इल्जाम में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही भाई का खून बहाकर उसको ज़रा भी मलाल नहीं आया कि वो जिस प्रॉपर्टी और जिस जायदाद की खातिर भाई को मरवाना चाह रहा है, वो प्रॉपर्टी और वो जायदाद जो है वो उसका कानूनी हक भी हो सकता था, लेकिन उसने इससे बढ़कर उसको खून करके उसको हासिल करने की कोशिश की। यहां से शुरू हुई इंटरोगेशंस। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਲਾਰ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਅਸ਼ਰਫ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ ਸੁਤੇਲਾ ਬਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸੁਤੇਲਾ ਬਾਈ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੀ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਮੀਏ ਰੀਮੇ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਧਾ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 2200? ਅਸੀਂ ਜੀ 5 ਬਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ 4 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ? ਜੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ नहीं ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ मतलब है। आपने उसको क्यों ऐसे बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और शूटर हायर करके? आप उसका इंतज़ार कर सकते थे, उसके साथ डील कर सकते थे, उसकी ज़िंदगी में उसके साथ सुलह कर सकते थे। क्या जायदादें इस तरह मिलती हैं? जब रियासत से तुम्हारी बात हुई जी सर कि मैंने अपने भाई को कत्ल करवाना है या करना है, तो उसने क्या कहा? सर जी उस ये आख्या मरवा ना दें। अच्छा अच्छा मैं आख्या नहीं कोई नहीं, मतलब पता लगना को नहीं। तो कैसे तुम्हें कैसे यकीन था कि पता नहीं चलेगा? सर जी फिर जिसने मुलजम चोरी करता है ना उसने जो ये अपने आत्म के बाद ਹੁੰਦਾ है पता नहीं लगेगा। ਹੁਣ जी ਤੇ सारा पता लग गया कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। जुर्म कितना भी राजदारी से किया जाए वो बेनकाब हो जाता है, और मुजरम कितना ही चालाक हो, जितना ही मतलूब हो, वो गिरफ्त में आ जाता है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? आशक अली सर। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तेले जी ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? गड़ी गोंदड़ तो जी। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ? ਇਹ ਸਰ ਜੇ ਮੈਟਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਕਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਜ਼ੈਕਮ ਦੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਖਿਆ ਬੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। मतलब क्यों करना है? एडा बड़ा काम है, किसी हाँ को जी। मारना है, कत्ल करना है, क्यों करना है? सर हमें गलती हो गई सी। बात सुनो, रियासत ने तुम्हें कहा कि ये काम करना है, हाँ जी। तो उसने ये तुम्हें बताया कि ये काम क्यों करना है, इसके पीछे वजह क्या है, ये इसलिए करना है? ਉਹ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਦੇ। ਇਹ कितने पैसे? ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਸਲਨ ਪਲਾਟ ਦਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਾਂਦੇ। प्लाट के 35 लाख में से आधे जो हैं हाँ जी वो आधे वो ये देंगे, ये देंगे। ये रियासत ने तुम्हारे साथ बात की? ये मेरे यहाँ रियासत बात की थी। अच्छा रियासत ने बात की जी हाँ। और दूसरा जो बंदा है उसको क्या, उसके साथ आगे तुमने बात की या उसके साथ भी रियासत ने डायरेक्ट बात की? रियासत ने डायरेक्ट की थी मोड़ रियासत मैनू आख्या मैं बने मसलन ले लेना। अच्छा हाँ जी। तो उसको क्या लालच दिया? उसके भी मसलन वो ਉਹਦੇ ਸੰਦਾ ਗੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੀ। अच्छा उसके कितने पैसे थे? उसके भी मसलन 8 ਲੱਖ ਸੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮਸलन ਅਸੀਂ वीज़े से गल बाहर भी गल देंगे जी। अच्छा दोनों को बाहर भेजने का और तुम्हारे प्लाट के भी आधे पैसे और उसके प्लाट के भी 8 लाख देने का ये वादा कीता सी। उसके बाद आपने ये कीता सी। ठीक हो गया। इन ले जा दूसरा लिया अपना तेरे नाल दा जेड़ा दूसरा की नाम हुंदा? आमर जी। आमर
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ अमर शहजाद ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ मैं जलालपुर भटिया जी तेरे वालिद का की नाम है मोहम्मद अशरफ। अच्छा तो इस वाक़े में कैसे आप आए और कैसे मुलव्वस हुए और किसने किया और क्या किया आपने बताएं इसमें हमारा मामू जड़ा रियासत है मामू आशिक हूँ उन्होंने किया उन्होंने पहले मैं किया सी तू एक कार कत्ल करना है मैं क्या नहीं करना कत्ल करना जी हाँ तो तेरी रूह ना कम गई मेरी काम गई सी मेरी काम गई सी अच्छा फिर मैं बड़ा काम उन्होंने गई जी हाँ मैं बड़ा उन्होंने मजबूरी की था मैं नहीं कर सकता अच्छा उन्हें फिर मैं उन्होंने पहले कहता सी मैं जो वीज़ा दियो मैं बाहर जाना जी उन्हें फिर उन्हें आख्या तेन वीज़ा देने तू ये काम जरा कर मैं क्या मैं ना कर सकता तुम जरा मेहरबानी करो फिर अखीरी जरा कोई महीना डेढ़ लगा उन्हें फिर मजबूर किया उन्हें आख्या तेन ज़मीन लै दे सके कोई 5 मरले का प्लांट जी अच्छा कितने था वो कोई 8 लाख का 8 लाख जी अच्छा तो फिर इन्हें आख्या ये वो ना लै दिता ती वीज़ा लै दे सार सूरत तो फिर जरा मामू आशिक तो मामू रियासत इन्हें आख्या तू इस टाइम चल सर मैंने मजबूरी से मैं तो आख्या ठीक है मैं जाना मतलब है कि तुमने लालच में जी बाहर जाने के लालच में जी हाँ और प्लाट के पैसों के इवज जी ये साथ देने का जी हाँ इरादा किया जी हाँ अच्छा तो फिर कैसे किया और कितनी दफा इस पे ट्राई ली इसमें 3 दफ़ा गया सी इन लोगों ने तुम्हारे साथ वादा किया था वो बाहर भिजवाने वाला और वो पैसों वाला उसका क्या बना उसका कुछ भी नहीं बना मैं ना के मांग के ना नहीं दिते इन्हें आख्या बस उधर ज़मीन विक दी है असीं वेच के कौन सी जमीन उधर जी अशरफ आई सी इन्हें आख्या असीं वो वेच के 3 दिन अशरफ वाली जमीन जब जी बिकेगी जी हाँ ये बात पहले भी हुई थी कि वो जमीन मिलेगी नहीं कोई नहीं बिकेगी तो फिर करेंगे नहीं कोई नहीं हुई सी मैं मुड़ जड़ा मामू रियासत है वो बाहर से आया सी मैं उधर तोड़ घर गया सी 3 दफ़ा गया उन्हें आख्या मैं तेरी मेरी गल कोई नहीं हुई सी वो विकेगी या होएगा मुड़ तीन देवांगा मैंने तो जे मैंने ज़रूरत मैं अपनी मजबूरी कीता सी कहाँ का वीज़ा लगवाना था सऊदीया का सऊदीया का वीज़े बंद हो गए जी फिर क्या कहा उन्होंने कि आप फिर वीज़ा नहीं लगा तो फिर क्या करना है उन्हें क्या तेन पैसे से देने तेन ज़मीन ला देनी है कितनी जमीन 5 मरले प्लाट 5 मरले प्लाट जी तुम्हारे बच्चे हैं जी एन अच्छा तो ये चंद रुपयों की खातर जी तुमने इतना बड़ा जुर्म किया जी बस नाजरीन एक बात समझ में नहीं आती कि ये जरो जवाहर ये दौलत के अंबार ये जमीन के टुकड़े क्या किसी इंसान को जमीन में जाने से रोक सकते हैं कभी नहीं तो फिर ये हिर्स व हवस आखिर आज के इंसान को किस मोड़ तक ले जा रही है हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि जिसने हमें जिंदगी दी है ये जिंदगी उसके पास लौट कर जरूर जाएगी वहां इस दुनिया में गुजरे एक एक लम्हे का एहतसाब होगा जवाब देना होगा कि हमने अल्लाह तेरी सरजमीन पर किस तरह जिंदगी गुजारी तो पछतावा नहीं हुआ शर्म नहीं आई पछतावा बहुत आया जी पीछे से हकीकत पूछो तो पीछे रात नींदर ही नहीं सी आंदी से विखाले अंदर आंदे से नींदर नहीं आंदी बेशर्म इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ ओके नाजरीन क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ुआ किस तरह सरजद हुआ और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है और जो कुछ जराइम पेशा नासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं अल्लाह उन्हें देख तो रहा है और देखा आपने कि किस तरह अपनों ही की राहों को पामाल कर दिया बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात ऐसे वाक़यात ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और हाँ आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।